الحمد لله الذي جمعنا وأسمعنا ونسأله أن ينفعنا وأن يرفعنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan memperdengarkan kita ini semua. Kita minta sama Allah diberikan manfaatnya oleh Allah, diberikan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim ala sahib al-dhikra حبيبنا ونبينا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan peringatannya saat ini, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح فإن طربنا فما بعد هذا الطرب من جناح. Saat lahirnya Nabi Muhammad, di malam itu seakan-akan pagi hari terangnya. Kalau kita bingung, kita senang dengan saat tersebut, maka tidak ada setelah kesenangan kita kesusahan. هذه أبيات من كلمات الإمام العظيم علي بن محمد الحبشي نفعنا الله بأسراره وأنواره في الدارين، يمتدح فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام ويذكر بميلاده. Syair tadi yang digubah oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, semoga kita dapat manfaat dari beliau, meminta madat lewat Nabi Muhammad SAW, semoga kita juga dapat kebahagiaan anugerahnya. فميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس يوما عاديا. Hari lahir Nabi Muhammad SAW bukan hari yang biasa saja. إنه يوم جديد. Hari yang baru. يلبس العالم فيه حلة وثوبا جديدا. Alam semesta mengenakan pakaian keindahan keagungannya. ففيه صار الليل مثل الصباح. Maka malam saat itu seperti pagi hari terang. وظهرت الأنوار في كل العالم. Cahaya pun nampak di seluruh alam semesta. يقول العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استأذن رسول الله أن يمتدحه فقال له قل لا يفضض الله فاك. Berkata paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas, setelah minta izin kepada Nabi Muhammad untuk memuji Nabi Muhammad, dikatakan oleh Nabi Muhammad, pujilah, katakan pujianmu, semoga Allah tidak bakal menjaga lisanmu dan mulutmu, wahai Abbas. فقال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك النور والضياء سبل الرشاد نخترق. Berkata Sayyidina Abbas, engkau wahai Nabi Muhammad, ketika engkau dilahirkan, terang benderang ini alam semesta. Seluruh penjuru alam menjadi terang dan kita berjalan ngikut di bawah petunjukmu, wahai Nabi Muhammad. إذن العالم كله أشرق والأرض بما فيها. Maka saat itu alam semesta terang benderang dan semua yang ada di dalamnya. ظهر النور والضياء في كل مكان. Tampak cahaya di segala tempat. وصاحب الإيمان والمحبة يستشعر ذلك. Orang yang punya keimanan, orang yang punya cinta bakal merasakan hal tersebut. ألا يرى أحدكم لماذا اجتمعنا ها هنا اليوم؟ Sekarang menurut kalian gimana kalian bisa kumpul pada saat ini? لماذا هؤلاء الألوف من البشر رجالا ونساء وكبارا وصغارا؟ Kenapa ini ribuan orang kumpul saat ini, yang laki, perempuan, yang besar, yang kecil? إنه أو إنها المحبة. Karena ada kecintaan. ولا يفعل ذلك إلا محب للمصطفى عليه الصلاة والسلام. Karena tidak berbuat hal yang seperti ini kecuali mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. إلا أن المحبة تتأكد بما طلب منا أو بما طلبه منا المصطفى عليه الصلاة والسلام. Akan tetapi kecintaan menjadi pasti dengan apa yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. اليوم أنتم تجتمعون وكل من في العالم من المحبين يجتمعون بعد انقطاع حوالي 2 سنين بسبب الكورونا. Sekarang kita ngumpul enak,
Dan seluruh penjuru alam mungkin mereka ngumpul pecinta-pecinta Nabi Muhammad setelah 2 tahun kemarin yang berlalu mungkin sebab corona kurang lebihnya. فنقول بألسنتنا وقلوبنا الحمد لله. Maka kita katakan dengan mulut kita, lisan kita dan hati kita bersyukur alhamdulillah. لأن الأمة الإسلامية متى ما اجتمعت في أي مكان نزلت الرحمة والسكينة والخير. Karena umat Islam, umat Nabi Muhammad dimanapun mereka berkumpul pasti menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. فنحتاج في هذا الزمان إلى جبر الخواطر. Maka butuh di zaman seperti ini kita menyenangkan hati orang. وكثرة التبسم في وجوه بعضنا البعض. Dan banyak tersenyum di antara kita satu sama lainnya. وأنتم تشهدون في هذا العالم القاتم الحروب والحصار وما إلى ذلك من أمور لا تخفى على ذي لب. Kita lihat di alam semesta ini kejadian masalah-masalah, konflik yang terjadi, peperangan yang ada, ini semua terjadi karena kurangnya adab dan akhlak. فمن الإسلام يشع النور ويقتدي من في العالم بالمسلم المؤمن صاحب الابتسامة. Setiap umat Islam ngikut di dalam perilaku mereka kepada mereka orang-orang yang suka tersenyum. كل من في العالم يحتاج إلينا. Semua manusia yang ada di alam semesta butuh kepada kita yang model menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. مهما كانوا منظرين أو مفكرين أو علماء فضاء أو علماء جيولوجيا أو علماء طب أو علماء هندسة فإن الواحد منهم ربما يعيش في اكتئاب وربما ينتحر لأنه لم يجد الإيمان ولا الإسلام. Siapapun orangnya, ilmuwankah, profesorkah, ahli-ahli di dalam bidang yang macam-macam, teknologi, geologi, geografi dan segala macam ilmuwan-ilmuwan yang ada, mereka butuh dengan akhlak Nabi Muhammad. Kadang di antara mereka ada yang sampai sumpah stres, bunuh diri bahkan karena tidak ada di hati mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا استوعبنا بعضنا البعض وصار كل واحد يكن المحبة لأخيه صرنا أهلا لأن نستوعب من هم خارج دائرة الإسلام. Kalau kita melihat satu di antara yang lain, kita satu sama lainnya, ketika kita benar-benar mencintai saudara kita sesama muslim, kita cinta dengan benar-benar, maka kita semua insya Allah terselamatkan dan terkumpul sehingga tidak butuh dengan yang di luar Islam. حاول بقدر المستطاع أن تكون في شهر ربيع الأول وما بعده مبتسما دائما. Kita usahakan dengan berkat bulan Maulid Nabi Muhammad ini, kita jadikan orang-orang yang selalu menyebarkan senyum. لا تظهر الاكتئاب ولا الغضب. Jangan tampakkan di diri kita muka muram dan marah. وإن كنت فقيرا أو مريضا. Walaupun kita keadaannya fakir, tidak punya apa-apa atau sakit. لأن الابتسامة تخلق العافية والصحة لمن يرى. Karena wajah yang senyum itu menyebabkan kesehatan bagi orang yang lihat malah. فقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثير التبسم. Nabi Muhammad SAW disebutkan banyak tersenyum. لم يقولوا مبتسما ولكن قالوا كثير. Bukan disebutkan tersenyum saja, tapi banyak tersenyum. يقول سيدنا جرير بن عبد الله البجلي منذ أسلمت ما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهي. Berkata Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sejak saya masuk Islam, saya tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW kecuali dalam keadaan tersenyum. ويقول سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري ما رآني رسول الله إلا تبسم في وجهي. Berkata juga Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Nabi Muhammad tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum. الابتسامة تخلق الرحمة. Senyum menyebabkan turunnya rahmat, keselamatan, kedamaian. وبالابتسامة تجبر الخواطر. Dan dengan senyum orang jadi senang hatinya. وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. Beginilah keadaan Nabi Muhammad SAW. لا يلوم أحد إلا من عصى. Tidak mencaci, menghardik siapapun kecuali mereka yang berpaling. تقول أم معبد الخزاعية
كان عليه الصلاة والسلام لا عابس ولا مفند. ومعنى لا عابس أي لا يظهر الحزن ولا الاكتئاب في وجوه الناس ولكن مبتسم، ولا مفند أي لا يلوم أحد. Berkata Ummu Ma'bad, Nabi Muhammad SAW itu mukanya ndak suram, mukanya ndak cemberut terus. Dikatakan Nabi Muhammad SAW itu selalu enak wajahnya ketika dipandang, tidak menampakkan muka-muka suram, muka-muka cemberut. وقد قال النبي في هذا الباب لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يريد أن يدخل السرور عليهم لأنهم نصروه وعزروه ووقروه. Nabi Muhammad SAW ketika sahabatnya orang-orang Ansor kepingin Nabi Muhammad menggembirakan hati mereka orang Ansor, berkata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena hijrah, saya adalah golongan orang-orang Ansor, ingin menggembirakan hati mereka karena orang-orang Ansor, mereka yang berjuang membantu Nabi Muhammad SAW. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أصحابه عليه الصلاة والسلام من الأنصار جاءه فقال يا رسول الله استعملني أي وظفني في وظيفة. Berkata salah satu sahabat dari kalangan orang Ansor berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kasih saya tugas, kasih saya kerjaan, kasih saya bagian khidmah. ولكن النبي لم يستعمله إذ لا توجد وظيفة شاغرة. Nabi Muhammad SAW tidak ngasih kerjaan tugas apa-apa karena memang tidak ada yang perlu dikerjakan. مثل ما كثير من المتخرجين والجامعات إذا أتوا إلى الحكومة يريدون وظائف منهم من يجد ومنهم من لا يجد. Kayak kita lihat mungkin sekarang banyak orang-orang yang telah lulus sekolah kuliahannya, mungkin dia nyari kerjaan ke pemerintahan ke ini, sebagian ada yang dapat, sebagian ada yang tidak dapat. فالرجل ولا حزينا. Akhirnya orang ini yang minta sama Nabi Muhammad kembali dengan keadaan sedih. وإذا برسول الله يجبر خاطره. Nabi Muhammad SAW ingin menyenangkan hatinya. ويقول اصبروا. Berkata Nabi Muhammad, sabarlah. فإنكم ستلقون بعدي أثرة أو أثرة بمعنى تعب وشدة. Sabarlah karena nanti engkau bakal mendapati setelah aku kesusahan dan kepayahan. ثم قال يجبر الخاطر وإن موعدكم غدا معي على الحوض المبارك. Kemudian Nabi Muhammad menyenangkan hati orang tersebut, tempat perjumpaan kamu dengan aku nanti di telagaku nanti kelak. وهذا جبر خاطر كل مسلم في الدنيا لم يجد مالا أو ربما بيتا أو ربما سيارة أو ربما كان تعيسا في حياته إذا صبر واتقى الله لا يخاف فالموعد على الحوض مع رسول الله. Ini juga menyenangkan hati seluruh manusia ketika mereka tidak punya apa-apa, hidupnya serba susah, tapi mereka sabar dan bertakwa kepada Allah, ketahuilah tempat pertemuannya, janjiannya nanti bersama Nabi Muhammad di telaganya Nabi Muhammad SAW. ابتسم كثيرا لتجد الخير كثيرا. Akhirnya dia tersenyumlah yang banyak karena dengan tersenyum bakal mendapati kebaikan yang banyak. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل شهر ربيع الأول في هذا العام شهر أنوار وبركات أكثر مما نتصور على جميع بلاد المسلمين. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, manfaat di bulan Maulid ini, karena bulan Maulid ini paling banyaklah Allah sebarkan kemanfaatan dan keberkahan. كم أنا مسرور وسعيد لما أرى هذا الجمع فيه حبائبنا وعلماءنا ودعاتنا وشرطة البلاد ومسؤوليها. هذه نعمة عظمى أن يجتمع الكل لأجل رسول الله. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya ketika kita melihat perkumpulan yang seperti ini. Kalian semua hadir, para habaib banyak yang hadir, para ulama hadir, bahkan orang pemerintahan dan anggota polisi juga hadir. Semua kumpul, tidak bukan kecuali karena Nabi Muhammad. Semoga Allah berkahi guru kita Al-Habib Bagir, keturunannya, keluarganya, dan semua yang ikut membantu dan ikut andil. وغفر الله لوالده حبيبنا حسن ورفع له الدرجات ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. Dan semoga Allah ampuni Al-Habib Hasan, orang tua Al-Habib Bagir, dan semua di antara orang tua kita yang hadir. حفظ الله حبيبنا المنصب عبد الله بن حسن الحداد الذي دائما ما يستضيفني في بيته
Dan juga Al-Munsib Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad yang beliau Syekh Ahmad selalu bertamunya ke tempat Al-Habib Abdullah bin Hasan Haddad. Jazakumullah khair wal afu. Ahsantum.